ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus Engkau Tuhan, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari nyatakan dengan iman. Dalam segala keadaan, walaupun berlimpah maupun kurang, nyatakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Hanya Engkau, Dia beri damai dan kesempatan baru. Ya, musim kehidupan, haleluya, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali dulu Bapak yang pujikan dengan lebih lagi. Mari nyatakan dengan lebih lagi. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, hanya Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri setiap damai, beri damai, kesempatan baru
We welcome you, Holy Spirit of God. Oh Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Manifest yourself. Nyatakan dirimu. Grab the atmosphere. Dan biar Engkau sendiri yang mengambil suasana ini And lead us. dan pimpin kami. We thank you, Jesus, Kami berterima kasih Yesus for your people. untuk umat-Mu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Give Jesus a mighty hand clap. Jesus a mighty hand clap. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Let's clap to the Lord. for Mari this kita wonderful- datang kepada Tuhan. Let's clap to the Oh, Lord. mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Hallelujah. We thank God for the worshipers and the choirs that have been singing. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk tadi WL, singer, dan juga tadi para penyembah-penyembah yang tadi menyanyi. And I thank God for my interpreter too. Saya berterima kasih untuk penerjemah saya juga. Thank you for those on the machines. You've done incredible work. Those are the instruments. Saya bersyukur juga kepada Tuhan untuk saudara-saudara semua yang sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. And thank God for the woman of God, Miss Irene, Dan saya bersyukur juga kepada Tuhan untuk hamba Tuhan. for the obedience of the Holy Spirit. Karena sudah taat kepada Roh Kudus. As the Holy Spirit just hijacked her and she said, okay, let me create the platform. Dan Roh Kudus itu hijack gitu ya, jadi membajak dia dan dia kemudian mengatakan, ya sudah aku mau untuk menyediakan platform ini, sarana ini. She didn't plan on it much, but here we are today. Dia tidak begitu banyak berencana, tapi nyatanya sekarang kita ada di sini. Amen. I come from Uganda, East Africa. Saya berasal dari Uganda, Afrika bagian timur. It took a lot even to put together the interpreter. It's a process. Ya, dibutuhkan waktu yang panjang sekali. Ini merupakan satu proses gitu ya. The reason why I can say you are very expensive people, you in Surabaya, Dan alasan kenapa saya bilang bahwa saudara-saudara di orang-orang Surabaya ini orang-orang yang berharga banget. because it took for this service to happen, it took someone to travel millions of miles away. Dan karena supaya kebaktian ini terjadi, dan saya bicara di sini, butuh jaraknya itu beribuan kilometer. So that means that you are very expensive for somebody to travel millions of miles just to get to you. Artinya saudara ini mahal banget harganya, karena butuh saya ini ya, seseorang yang mesti harus jalan ribuan kilometer untuk bisa ketemu dengan saudara. My flight took about 25 hours in the space to get to Singapore. Ya. Saya mesti terbang di atas udara itu 25 jam di atas udara loh ya, untuk sampai Singapura. Those who have flown, you know what it means when you hear all those hours. You sit and then you wake up, you sit and you know. So I came through Singapore and I did some ministry in Singapore, then Malaysia, then the Lord led me to Indonesia. Jadi saudara yang pernah terbang jauh itu ngerti rasanya. Surabaya. Ini pertama kalinya saya ke Indonesia dan juga pertama kalinya ke Surabaya ini. Hallelujah. The family where I come from, we're born 12. I'm the 8th born and the shortest of all. Yes, 8th born out of 12 and the shortest of all. Dan keluarga saya itu ber-12 dan ada 8 dari kami. And the shortest. Dan yang paling saya ini yang paling pendek, saudara. So when you see me, I'm very short the other side. Jadi kalau saudara melihat saya ini pendek, tapi kebalikannya ya.
You people, you have so many food stores. I don't know why you don't grow tall like us. Ya, saya tahu kenapa kok sampai saudara itu enggak tinggi seperti kami. But one thing that I know, God made us different. Tapi satu hal saya nggak tahu kenapa ya, tapi yang satu hal yang saya tahu, Tuhan itu menjadikan kita berbagai macam. I knew Asian people are very special people. God spoke to me last year of October, because I've been doing more Africa, Europe, North America. I've traveled over 32 countries, but I've never touched Asia. Dan saya tahu Tuhan itu, orang-orang Asia itu orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, saya sudah melayani di 32 negara, tapi Afrika, Eropa, pokoknya negara-negara di daerah itu baru kali ini ke Asia. So each time I travel, when I get to a country the first time, I first lose my mind and I say, this is how these people look like. I first lose my mind in the first time in the country, and I said, wow, this is how these people look like. I look at their hair, how they walk, and how, each time I break into the country. Jadi setiap kali saya pergi ke negara yang baru pertama kali saya datangi, saya sendiri juga terheran-heran gitu ya, lihat, oh kayak gini ya, tampangnya orang-orangnya, rambutnya dan segala macam. After traveling 32 countries, I've never gotten used to people. Every time, everywhere I go, there's something special and new about different people. Ya, dan setiap kali pergi ke satu negara, saya selalu bisa melihat bahwa ada sesuatu yang istimewa gitu ya, dalam masing-masing orang ini. I was in Surabaya. I was told Surabaya they love sweet things. When I came to, in Semaranga they love sweet things. When I came to Surabaya, they said this one there for sour things. This one, when you came to Surabaya, what is that? They said that they go for sour stuff. Sour. 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 Yeah. Yeah. Oke, jadi pertama kali ke Semarang gitu ya, beda. Terus kemudian ke Surabaya juga orang yang bilang ada nanti yang sour stuff ya, yang kecut-kecut gitu. I've been warned that if I want to learn Bahasa, I must take note of ara, letter ara. Dan saya sudah dikasih tahu, saya mesti diperingati kalau saya mau belajar bahasa Indonesia, saya mesti bisa ngomong R. Martin. For us, the other side we said Martin. Now here he said Martin. I even cannot understand you. Oh, okay. What did you say? The other side in the Western world, we say Martin. Here they say Martin. M-A-R-T-I-N. Marty. Yes, the Martin. Now the other, so that R has to be R. Yeah, you have to roll your You just have to roll. Iya. Jadi diajari gitu loh, untuk roll, maksudnya gitu loh ya. Lidahnya mesti digulung gitu ya. Every morning when I wake up, the first thing I do is. Jadi setiap kali saya bangun pagi, saya selalu latihan. Because I want my tongue to get used now, to avoid problems. Untuk membuat lidah saya itu terbiasa. Hallelujah. I was in a hotel and I wanted a pressing iron. Oke, saya ada di hotel, saya kepengen nyetrika. Now for us the other side we say pressing iron. Ya kalau di sana ya biasanya kita kan ngomong iron. We don't pronounce that R. Nggak disebut iron gitu ya. Now almost 30 people came out, they could not understand me. They said I want iron. I said, Dan saya kan ngomong sama orang hotelnya, saya perlu setrika tuh, saya perlu, bahasa Inggrisnya kan iron gitu ya. Iron udah sedikit disebut gitu, tapi dia kan ngomongnya iron. Jadi orang hotel ngomong, tunggu ya, karena nggak ngerti ya. So this one would come and go back, say go home. I said, what? I said, iron. Nah, nanti yang lain datang lagi, saya ngomong iron. Over 50 people coming. So Ganti orang. the manager had to come and say, what is the problem? Jadi akhirnya sampai manajer hotelnya mesti Then datang, I said, terus tanya, apa sih masalahnya apa? Demonstrating Jadi saya terus ngomong gini, itu loh yang buat ngalus no pakaian. When I did this again, the mic got lost. Terus sambil saya gayanya gini bahasa. Because they say I should have done this, So me I was doing this. Jadi saya kan
ngomongnya pakai gayanya pakai gini, dan itu ya keliru kan, harusnya gini ya dipegangi kan setrikanya, jadi harusnya gini. So finally, I got a cloth and I showed them. Then I said, oh, they went and tried. I said, are you asking for this? They said, yes, this is iron. Jadi akhirnya saya tunjukkan, ini loh pakaian saya tunjukkan. Terus akhirnya mereka mudeng. Terus loh kamu cari ini ditunjukkan serikannya. Saya bilang iya. Dan dia bilang ini iron. Now I said, oh, so they told me if you want to have peace in Indonesia, learn R. So from that day I'm. Jadi kalau mau damai di Indonesia harus bisa ngomong R. Jadi setiap pagi saya selalu latihan R. So I warned my host that when I'm sleeping and you hear me snoring, don't get scared, I'm rehearsing. Jadi saya juga sadar itu, belajar itu, ternyata tuan rumah saya itu kalau ngorok memang Hallelujah. Haleluya. Very good joke. Martin, Charlene. Marty, Charlene. Because we say Charlene. Karena biasanya kan kita ngomongnya Charlene. We say Charlene. Bukan Charlene. Marty. Iron. You know. So now, my interpreter, when I forget to, you figure out. Okay, got it. Jadi terjemahku, by the way, my name is Monica. So it's easy for you. Monica, no R. No R. I'm safe. Sama saya Monica, ada R-nya jadi gampang buat dia. Dia bilang nanti kalau aku lupa ngomong R-nya jadi kamu sudah tahu katanya. No R. Whenever I see R, I first prepare myself. I said, Lord help me. Jadi setiap kali saya lihat huruf R, saya mesti siap-siap, saya bilang Tuhan tolongi aku ya. I minister and I flow so much with the gift of healing. Saya sangat banyak melayani dengan karunia kesembuhan, Prophetic nubuatan, and deliverance. dan kelepasan. I flow in the apostolic grace, Dan saya juga mengalir di dalam si karunia kerasulan, planting churches, different countries. dan pergi ke berbeda negara yang berbeda-beda, Been to over 32 countries now. dan ke how many countries? 32. Ya, 32 country, 32 negara sekarang. Each time I go back, I have lots of stories to tell about people. Setiap kali saya pulang, saya selalu punya banyak cerita untuk disaksikan. When I go back this time, the first story to tell them it will be the iron. Yang pertama, kalau kali ini saya pulang ke negara saya, pertama kali saya pasti cerita tentang R ini. So, what happens? I speak 27 languages. Apa yang terjadi? Saya itu bicara dalam 27 bahasa. Now I'm practicing. I got a Bible of Mandarin, of Chinese. This is the Bible I'm using because I'm now learning. I've come. God is calling me in Asia, so I need that Mandarin. Ya. Bahkan Alkitab saya ini 2 bahasa. Dari tadi saya lirik memang bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. Karena Tuhan mengutus saya ke Asia, jadi mesti saya belajar bahasa Mandarin. Very soon I want to travel. I want to travel, Monica. Nanti segera saya nggak mau pergi-pergi lagi. I'm beginning to learn 1, 2, 3, 4, 5, you know. Then I'm beginning to say terima kasih, you know. Puji Tuhan. Terima kasih. Okay, terima kasih. If I say terima kasih, it won't come out. But it has been terima kasih. Okay, I get it. So basically, I'm getting, you know, to count and to get the nouns, where I'm going, thank you, sit down, give me, thank you, good night, you know, Salamapaki, Salamasian,
Selamat sore, selamat malam. So I'm getting, once I first catch word by word, nouns and verbs, then later on I begin to break, connect sentence, Yes. broken, and people laugh. But 3 months down the line, whenever I'm with people, I begin to flow. Wow, oke. Jadi bagi saya, kemanapun saya selalu belajar bahasa setempat itu. Ya pertama hitungan 1, 2, 3, 4, terus kemudian selamat pagi dan segala macam. Potong-potong lah, tapi setelah itu saya terus nangkep dan kemudian kan saya belajar untuk bentuk kalimat. Ya orang masih nertawai saya, tapi saya enggak apa-apa. Tapi setelah 3 bulan biasanya saya langsung sudah bisa ngomong. Hallelujah. I want you to clap for my interpreter. She flows very well. She's very excellent. She has something on her. She flows. Ya, saya mau bertepuk tangan buat penerjemah saya karena dia mengalir. Hallelujah. An interpreter can kill the message or make it live. Seorang penerjemah itu bisa membunuh pesannya atau justru menjadikannya hidup. Because each time I speak, one word comes in the air. As he interprets, I grab this one here and then I release. I grab this one. So whenever he say praka praka, and then he say this one goes away. So by the time I go, there's another one. So connecting the message, begins the challenge. That's true. Karena dengan penerjemahan itu kan apapun yang terus roh itu dapatkan, kemudian terus ditangkap, sama-sama ditangkap, terus disampaikan. Tangkap lagi, sampaikan, sama-sama ngalir kayak gitu. Karena kalau enggak, lagi ngomong-ngomong, hilang itu. Jadi enggak langsung terserap. Hilangin. I like that. Yes, that means It goes away. lose. It lose. I lose it. Hilangin. Terus, ya. Okay. Good. Very interesting language. Now, in Singapore, Di Singapura, when I came in, I had a challenge with doors opening. pada waktu saya datang, saya mengalami tantangan dengan pintu-pintu yang terbuka. But the Lord had spoken to me last year, October, about Asia. Tapi Tuhan sudah bicara kepada saya Oktober tahun lalu mengenai Asia. When God speaks, Pada waktu Allah berbicara, every word of God carries life. everyone, Word of God carries life. ya, apapun juga yang dari Allah itu adalah kehidupan Kristus. So when God speaks, Jadi pada waktu Tuhan bicara, life is in there. kehidupan ada di situ. He spoke to me last year, October, Dan dia berbicara kepada saya Oktober tahun lalu, but I didn't know anyone in Asia. tapi kan saya tidak kenal siapapun juga di Asia. I started praying, Saya mulai berdoa prayed about the whole region. dan berdoa mengenai semua daerah di Asia ini. I didn't know which country to begin, but the word was Asia. Saya tidak tahu negara mana yang harus diawali, tetapi firman-Nya kan bilang Asia. So we went through, we closed the day after October, we closed the year, we slipped into the new year. Dan kita Oktober lewat, kita tutup tahun dan masuk ke tahun baru. They wanted me to go to London, to UK. Dan kemudian saya pergi ke Inggris. I said, no, wait. The campus is hitting Asia. Dan saya bilang, ada yang undang mau ke Inggris, saya bilang, ada mesti ke Asia nih. It was until May Sampai bulan Mei, when God opened the door for the invitation in Singapore. pada waktu Tuhan membuka pintu, ada undangan ke Singapura. And I moved by faith. Dan saya bergerak dengan iman. So I acted upon the word. When I got there, we got into a conference of 3 days. After the conference, I had nowhere to turn. Saya datang ke Singapura itu untuk konferensi selama 3 hari. Setelah itu nggak ada lagi apa. God used a very old lady about close to 70 years. Dan tetapi Tuhan memakai seorang wanita yang lanjut usia yang sudah 70 tahunan. And they connected me somewhere. Dan kemudian dia yang menuntun saya ke satu tempat. So when I knocked on people's churches, Jadi pada waktu saya ketuk di gereja orang-orang, they were like, Africa, please wait. We need to know you. We need to. pada waktu mereka tahu Afrika, mereka bilang, tunggu. Kami perlu tahu engkau, perlu kenal engkau. So I said, well, okay. So I changed. The Lord gave me wisdom.
Dan saya pikir ya sudahlah, dan Tuhan kemudian memberikan kepada saya I hikmat. got one destiny helper, and then I talked with her. Then she arranged one meeting which was neutral in a building. Dan kemudian saya ngomong dengan seseorang ya, yang menolong, dan dia yang kemudian mengatur untuk satu pertemuan atau kebaktian yang tidak di gereja tapi di satu gedung. In that meeting, when people were invited, Dan di kebaktian itu pada waktu orang-orang diundang untuk I datang, think we had about 35 to 40 people. dan saya kira-kira orangnya yang datang itu 35 sampai 40 That's orang. where somebody who was paralyzed left with stroke. Nah di situ ada seorang yang kena stroke sehingga lumpuh sebelah, Walked out of the wheelchair, bisa keluar dari kursi rodanya, and his hand was folded like this, dan tangannya yang dulunya pengkor with seperti the ini, hand stretched, tangannya jadi lurus, and he started pulling his leg. dan dia mulai angkat kakinya itu, Eventually walked, dan dia berjalan, and eventually ran. dan dia sembuh gitu. That was the opening of doors. Dan itu yang menjadi In pintu yang Singapore. terbuka buat saya untuk pelayanan di Singapura. Many churches now started saying, let him come, and things started happening. Dan gereja-gereja ngomongnya biar dia datang, dan perkara-perkara mujizat mulai terjadi. And that's where in Singapore, linked up with a woman of God who linked up with another woman of God here. Dan dari Singapura ketemu dengan seorang hamba Tuhan wanita, dan kemudian di sini juga dengan hamba Tuhan wanita. We've seen miracles in Semarang, Kita menemukan melihat mujizat-mujizat di Semarang. some blind eyes opened, Ada mata yang buta yang dicelikan, some paralysis also healed, dan yang lumpuh juga sembuh. some people in the walking sticks also delivered. Orang yang jalannya pakai tongkat juga dilepaskan sembuh, Lots of deliverance there. dan juga kami mengalami kelepasan-kelepasan di situ. There's one thing I want to tell you, Ada satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara. that when God created you, Pada waktu Tuhan menciptakan Anda, you have doors that have to open. ada pintu yang terbuka. But some doors, God hid your keys in Africa. Tetapi ada pintu-pintu saudara yang Tuhan sembunyikan kuncinya di Afrika. God hid, everyone has keys, but God puts our keys in different people. Dan semua orang tuh punya kunci-kunci, tetapi ada kunci-kunci yang Tuhan taruh ke orang-orang lain. That's what destiny is, so that when you bump into those people, then your doors may be opened. Jadi itu memang kayak begitu, sehingga pada waktu saudara berjumpa dengan orang itu, maka pintunya saudara itu terbuka. Even Jesus, Bahkan Yesus sekalipun, his key was with John the Baptist. kuncinya itu ada pada Yohanes Pembaptis. When he came in contact with John the Baptist, Pada waktu Yesus ketemu dengan Yohanes Pembaptis, heaven portals opened. surga terbuka. The voice spoke. Roh Kudus Holy bicara, Spirit descended on Jesus dan Roh Kudus itu turun atas as John Yesus, baptized him. dan Yohanes membaptis dia. You need to fall in contact with the people of your destiny. Saudara perlu untuk terhubung dengan orang-orang untuk yang memegang destiny saudara. Some of you are struggling in your destiny. You are not making headways. You're not breaking even. There's a little struggle. There are little pressures in your life. Dan ada pergumulan dalam hidup saudara. Ada satu yang rasanya belum nembus, belum terobos dalam hidup saudara. Saudara perlu dengan orang-orang yang memang kemudian bisa ditemukan. There are certain things, however much you pray and fast, won't change. Not until you get in contact with the people destined. Ada orang-orang yang sampai doa terus, puasa terus, tapi belum mengalami terobosan sampai saudara memang berjumpa dengan orang yang memang sudah ditetapkan untuk kemudian buka kunci saudara itu. I want to announce boldly Saya ingin mengumumkan dengan that I came with some keys for some people's doors here. Saya datang membawa kunci-kunci untuk pintu-pintu beberapa orang di sini. There are some doors that are going to open that have taken long to open in Jesus' name.
Dan ada pintu-pintu yang harus terbuka, ya, yang sudah lama sekali mesti harusnya terbuka di dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Be running with me if somebody can cast. I don't know whether they can be able to cast Luke 15, maybe from verse. Ya, mungkin bisa ditayangkan Lukas 15. Lukas 15. God is up to something. Tuhan ini sedang punya maksud sesuatu. You can't afford to be the same. Saudara tidak bisa untuk terus menjadi sama. When the price was paid on the cross, Ada waktu harganya sudah dibayar di kayu salib. some of you, the devil had, made you a football field, kicking you up left, right. That drama has got to come and end. Ya, beberapa dari saudara itu seperti bola aja yang ditendang ke sini ke sana oleh iblis. I had Luke 15 verse. Luke 15, start from verse 13. Mulai ayat yang ke-13. Lukas 15 ayatnya yang ke-13 mulai. You can read for us. Ya. 13 up till. Just read that. Oke, saya akan membacakan Lukas pasal 15 ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh barang. Let me first read the 3 lines, then we'll read together. Oke, saya akan No, membaca. I want to read for them. Ya, 13 ya. Saya akan membaca 3 baris, setelah itu saudara teruskan ya. Haleluya. Oke. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu. Pergi ke negeri yang jauh, di sana ia memberoskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Terus, lalu ia mengajikan di negeri itu, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Hallelujah. Father God, we thank you. Bapa, Allah Bapa, kami berterima kasih. We bless your name, Lord. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Can you put the English also? Can Ya, you- bisa saudara Let's listen to English. tayangkan yang bahasa Inggrisnya. Lukas 15, 13 mulai yang bahasa Inggris. God is going to amaze us. Ya, God is going to amaze us. Tuhan akan membuat kita takjub, Tuhan akan membuat kita takjub, membuat kita kagum. kagum. That's Oh. a synonym. Kagum. Kagum. Okay. And not many days after, the young son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with the renters living, and went to a far country. Okay, carry on. Terus 14. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. Lanjut sampai 14 ya. Take a pause there. Seperti di sini. Two sons in one home, Ada 2 orang anak di satu rumah tangga. and then after it came a time when one of the sons felt like he needed his portion. Dan kemudian salah satu anak yang bungsu ini mau minta bagian warisannya He wanted to be independent. karena dia pengen bisa mandiri. He wanted to take a move Dia ingin pergi and discover himself. untuk menemukan dirinya sendiri. And so he decided to go up country, far away. Jadi dia pergi jauh. And he joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his field to feed swine. Dan dikatakan dan dia pergi bergabung dengan penduduk di situ, dan dia kemudian yang mengirim dia untuk pergi ke ladang babi.
Pause there. There is many times most of us. Banyak kali, kebanyakan dari By the kita. way, my interpreter will be not interpreting only what I say, but also what I do. Jadi terjemah saya bukan cuma ngomong apa yang saya katakan, tapi juga apa yang aku lakukan. So when I kick left, he kicks left. Jadi pada waktu saya nendang, dia juga nendang. When I jump, she jumps. Pada waktu dia lompat, saya lompat. When I run, she runs. Pada waktu saya lari, dia lari. Tell your neighbor, say, pray for interpreters in trouble. Jadi doakan penerjemahnya ya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. I like going around sometime. I don't know who designed this pulpit. Ya, I it's don't. okay. Karena saya senang jalan-jalan pergi. Ya. Okay. There's something that I want you to catch here. Ada sesuatu yang ingin supaya saudara tangkap di sini. That a bunch of us, Kebanyakan dari kita, as we grow, pada saat kita bertumbuh, sometimes we want to rediscover ourselves. kadang-kadang kita ingin menemukan jati diri kita. We love being independent. Kita senang untuk jadi mandiri. And there are two things that will happen to everybody worldwide. Dan ada dua hal yang akan terjadi kepada seseorang. Two things. Dua hal. Whether you're poor, Apakah saudara or miskin rich, atau kaya? you're Indonesian, Saudara American, Amerika, Indonesia, Uganda, Afrika, worldwide. seluruh dunia ini. We have two things in common. Ada dua hal yang sama. Number one, Yang pertama, this happens everywhere. dan ini terjadi dimanapun juga. Number one, Yang pertama, we are all born naked. kita semua lahirnya telanjang. It doesn't matter whether you're a king, whether you're president, whether you're poor, whether you're peasant, Tidak whatever. peduli apakah saudara raja, saudara presiden, saudara kaya, saudara miskin, tidak peduli. We come into this world naked. Kita datang ke dunia ini telanjang. We have the same uniform as we come in. Kita itu memakai seragam yang sama saat kita ini lahir. We all come. No one is born with clothes. Tidak ada orang yang lahir sudah terus pakai pakaian. No one is born with land titles. Tidak ada orang yang lahir sudah ada tatonya. No one is born with khakis. Tidak ada orang lahir pakai kaki, pakai No Cina, one is ya. born with land titles. Dan tidak ada yang lahir dengan lantenos. We come naked. Semuanya telanjang. That's number one. Everybody say one. Itu ya, semua orang bilang satu. Satu. Say satu. Kita bilang satu. Naked. Telanjang. Then the second thing that happens, Yang kedua yang terjadi, we all enter this world crying. kita semua lahir di dunia ini nangis. If a woman pushes a baby and a baby laughs, the doctors will run away. Dan kalau seandainya bayi lahir tertawa, dokternya lari. It will actually be abnormal for you to laugh when you are being born. Jadi ya, tidak mungkin itu lahir terus bisa tertawa gitu. Everybody enters the world crying. Karena setiap orang lahir di dunia ini nangis. And it's fun, it's the other way around. When you are crying, Dan tapi sebaliknya, the people around you will be laughing and they say, wow, they will be happy. ya toh kebalikannya, karena pada saat lahir nangis, tapi orang-orang di sekeliling saudara wah tertawa karena mereka senang. And when you are leaving the world, Tapi pada waktu kita meninggalkan dunia when you ini, are exiting, if you received Jesus as your Lord, dan kalau saudara meninggalkan dunia ini dan saudara menerima Tuhan Yesus sebagai when you are Tuhan coming Juru out of the Selamat, world, kalau saudara keluar dari dunia you'll be ini, laughing when those around again, they'll be crying. saudara yang tertawa, tapi orang-orang di sekeliling saudara yang nangis. Hallelujah. Haleluya. At the entrance, you cry, and those people you found laugh. Pada saat masuk ke dunia ini, saudara yang nangis, tapi sekeliling saudara tertawa. When you exit, you'll be laughing, and those you left behind again, they'll be crying. Tapi saat saudara keluar dari dunia ini, saudaranya yang tertawa, terima Tuhan Yesus ya, yang lain nangis. Born naked, but in between, that's how we change life by how we decide to make our decisions. Dan itulah kesamaannya, tapi di antaranya itulah bagaimana caranya kita hidup dan kita membuat keputusan-keputusan. The friends that we make. Dan semua yang kita buat ini. Some of us today, we've suffered or we are suffering because of the decisions we made. Dan beberapa dari kita mungkin sekarang ini menderita oleh karena akibat dari keputusan-keputusan yang kita buat.
You are the one who chose that man who gave you a headache. So, kamu yang memilih calon suami yang kemudian sekarang menjadikan kamu sakit kepala. Hallelujah. People went in there, but you're the one who said, oh please. Sometimes some of you, they say, wait, can you give it that? Please leave me alone. Yeah. He's my sweetheart, he's a darling. I've arrived. Ya kadang-kadang kan kayak gitu. Oh dia Yesus, ya udah tinggalkan aku sendiri gitu ya. You make a decision yourself. Ya toh, sendiri buat karena saudara yang buat keputusan sendiri toh. And later on you start to regret. Dan kemudian setelah itu saudara nyesel. The friends, the shape, the types of friends that we connect to. Dan teman-teman itu juga yang membentuk kita. Teman-teman yang kita kumpulkan, yang kita pilih. The Bible says that this boy spent all what he was given up country. Dan Alkitab mengatakan bahwa si anak bungsu ini menghambur-hamburkan apa yang sudah diberikan kepada dia di luar kota. And he became in want. Dan kemudian akhirnya dia kehabisan semua sehingga dia sekarang kekurangan. And the Bible says, Dan Alkitab bilang, he came to himself. Can you proceed again a little bit before I start preaching? A little bit. Terus sebelum saya khotbah, I'm going to preach to you very briefly. yang Okay, atas ya. Yes, after this. Setelah ini. Yang setelah ini, Lukas. Oke. And when he had spent all, there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. Continue. Next. Lanjut. Lanjut. 15, 16. Itu tadi berapa? 14, 15 sekarang. Nah ini. And he went and joined himself to a citizen. Okay, of that country, and he sent himself into his field to feed swine. Lanjut. That's good. Now that one on the internet, you never leave. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him. Lanjut. And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Stop a little bit there. And when he came to himself, And bahasa Inggrisnya and when he came to himself itu artinya kalau di Indonesia kan pada saat dia itu sadar, when he discovered, pada waktu dia menemukan, when he realized, pada waktu dia sadar, when he recollected himself, pada waktu dia bisa mengumpul bahasa Inggrisnya kalau When- saya mengumpulkan when he dirinya sendiri. remembered where he came from, Pada waktu dia ingat dia itu the berasal dari mana. abundance at home at his father, Di rumah bapaknya itu ada banyak kelimpahan. and the suffering that he was in, the mess that he has gotten into. Dan kemudian dia sendiri menderita, bahkan dia sendiri butuh makanan, tidak bisa dapat. There are moments when you are not easy to be advised. Dan ada saat-saat di mana saudara itu tidak mudah. Everything begins with the family. I want to just talk a little bit before I jump to my preaching. For a few minutes I'll be done with you. Ya, saya cuma butuh waktu beberapa menit saja, setelah itu khotbah saya selesai dengan saudara ya. Everything begins with the family. Dan segala sesuatu itu dimulai dengan keluarga. Amin. When you can't think of a better government or a better community and you ignore the family. It all begins with the families. Saudara nggak bisa terus kemudian mau jadi orang yang lebih baik, punya komunitas masyarakat yang lebih baik. Nggak bisa ujuk-ujuk kayak gitu karena segala sesuatu diawali dengan keluarga. If we can work at family values, then our nation, the government won't have trouble in community because families are the ones that develop into community and then communities into governments. Ya, karena memang keluarga lah yang membentuk menjadi masyarakat dan masyarakat itu yang kemudian membentuk menjadi pemerintahannya seperti apa, bangsanya seperti apa. Jadi semuanya memang mesti harus dimulai dari keluarga. Some women have been crying. I had a meeting with the women and men all over that I go, everywhere that I go. Nah, kemanapun saya pergi, saya ketemu dengan perempuan, dengan laki-laki. There's a woman who came in counseling. Dan ada seorang wanita yang datang dari She came with a big file. Dia datang dengan satu tumpukan yang besar di kepala. When she entered the counseling room, I said, "Oh my God, I don't know what went wrong with her company. Oh my God." Dan pada waktu dia masuk ke ruangan, saya mau mengadu Tuhan, And I asked ini her, apa ya?
Woman, how is your company? He said, Pastor, it's not company. Dan saya tanya kepada dia, gimana nih kamu? Dia bilang, Pastor, wah ini nggak biasa. He said, it's my marriage, it's my family. Dan my family. My husband Dia bilang, keluargaku. has become another devil. Has become what? Another devil. Another devil. Yes. Dia bilang, suamiku sudah menjadi setan yang lainnya. I said, what's wrong with the file? I thought it's company. He said, no, this file, everything that wrong that he does, I write here. Dan saya bilang, loh, gimana dengan file atau catatan yang numpuk yang besar itu? Dia bilang, oh, segala yang dia lakukan yang keliru, saya tulis di sini. So this time the papers are too much. I said, let me take the whole file, we sort it out. This man has done horrible stuff, always. Dan kemudian dia catat semua, dia file itu semua, tumpuk semua sampai beberapa bulan itu ya, dicatati semua. And I said, all this is what the husband, yes, he's been doing all this, so I want us to pray about it. Dan saya bilang, loh itu iya, ini semua yang dilakukan oleh suamiku ini, saya minta kamu berdoa. When I said, Lord, Saya bilang, Tuhan, change this family ubahlah keluarga ini and bless her in the name of Jesus. dan berkati dia dalam Amen. nama Yesus. Amin. She said, no, Pastor, let's pray. Saya bilang, bukan gitu, Pastor, ayo kita doa. The family I'm coming from is having big issues. That's why all this file is big. You can't pray a prayer short as that. Dan keluarga di mana aku berasal itu punya masalahnya banyak sekali, makanya sini filenya, catatannya numpuk. Gak bisa doa cuma singkat kayak gitu. It's not Christians today. They have developed a tendency of weighing the power of God with the problems that they carry. Dan mereka nggak bisa gitu ya, karena biasanya orang itu menimbang ya dengan masalah yang mereka miliki. Anugerah Allah itu ditimbang kayak gitu. You could be surprised that the power that heals flu is the same power that could heal cancer. Dan karena sebenarnya saat saudara berdoa, kuasa yang turun itu adalah kuasa yang sama yang juga sanggup menyembuhkan kanker. Some people think that the power that heals cancer is another download. It's you know, there maybe 500 liters of the power, and the one of flu is 5 grams. Nah, mungkin ada yang mikir, kalau untuk menyembuhkan kanker itu, kalau ini misalnya diumpamakan ya, oh berarti harus kuasa 500 liter. Sedangkan kalau untuk masalah ini cuma perlu 50 gram, misalnya kayak gitu. Never weigh God's power. God's power is simply power. It's just the power. The same power that He deals with flu is the same power that will crush that date. Is the same power that can take away cancer. Jadi nggak bisa kita mengukur kuasa Allah itu seperti itu, karena kuasa Allah adalah kuasa Allah, kuasa yang sama yang bisa membangkitkan orang mati, kuasa yang sama yang bisa menyembuhkan kanker, itu semua sama. It's very easy to build a house and quite not easy building a family. Dan gampang untuk membangun rumah, tetapi tidak gampang untuk membangun rumah tangga keluarga. Very easy to build a big complex, 50 floors, but very difficult to build a small family. Dan gampang untuk membangun satu kompleks, satu gedung sampai 15 lantai, tapi tidak gampang untuk membangun keluarga. Because when you're building, you use bricks. You use bricks. Karena kalau saudara membangun gedung, saudara pakai bata. And bricks never talk back. Where you put it is where it goes. Dan batu bata tidak pernah ngomong balik kan, ditaruh dimanapun juga diem dia. Where you put it stays there. Where you put it never talks back. Ya kalau ditaruh di mana ya sudah tinggal di situ, tidak pernah dia bantah, tidak pernah. When it comes to family, Tapi kalau masalah keluarga, you're one man, saudara satu orang pria, but you have maybe 5 people, a wife, maybe and 4 children. mungkin saudara punya 5 orang, istri saudara 4 anak. All these creatures, they have a mouth, that talks back. Semua makhluk ini punya mulut masing-masingnya. When you declare one thing, every mouth, this 5 mouths talks back. Dan saat saudara menyatakan sesuatu, semua mulut itu balas balik. You have 5 heads in the house. Saudara punya 5 di rumah. Every head has a mouth.
Setiap kepala punya mulut. Every mouth has an opinion, Setiap mulut punya pendapat. different from the other one. Beda satu dengan yang lain. It will be very easy to build a 50-floor building than building in this family of 5 people. Jadi jauh lebih gampang untuk membangun gedung 15 lantai daripada membangun rumah. Because you have challenges. These 5 months will challenge you from time to time. Karena orang-orang ini ya tetap akan nantang saudara dari waktu ke waktu. Different mood swings. Dan beda semuanya, beda. This is where you give God a credit. Dan disinilah waktunya saudara itu memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. A bunch of you can't handle one man, you can't handle that woman. He said, that woman is hell. Oh, pastor, don't talk about. One woman said, I went through a lot. That woman is hell. Ada pria yang ngomong, aduh, satu nggak bisa nangani satu perempuan ya. Ada yang bilang, oh, pastor ini wanita ini sudahlah neraka dia, neraka. But do you know that God is dealing with 8 billion people in every microsecond? Bayangin Tuhan itu berurusan dengan 8 miliar orang dalam sedikit sekejap aja. 8 billion mouths, 8 billion brains, different opinions, different thinking, different ideologies in every microsecond. That's enough hell for you. Bayangin itu ya, 8 miliar orang, 8 kepala, 8 pemikiran, 8 miliar loh maksudnya, 8 miliar omongan. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, say neighbor, we are not easy. Just talk to your neighbor, say we are not easy. Ya, katakan kepada sebelahmu, kita ini tidak gampang. Katakan, kita ini tidak gampang. Kita ini the camper. Thank you. Hallelujah. Haleluya. Kita ini the camper. Kita ini tidak gampang. But God is carrying 8 billion people in every given second, 24/7, and His eyes never blinks. He has to look and watch. Mata Tuhan terus memandang, tidak pernah merem, tidak pernah berkedip ya, kepada 8 miliar orang setiap saat 24 jam 7 terus menerus. Give him a hand clap if you are giving him a hand Ya, clap. silakan saudara mau tepuk tangan, silakan tepuk tangan. Because you are not guilty. Hallelujah. Haleluya. Some people in 1 microsecond they are saying, Lord, we need rain. Others they are saying, no, we need sunshine. Others are saying, no, we need healing. Too much to handle 8 billion people. Bayangin saudara, ada orang yang Tuhan kami perlu hujan, yang satunya bilang Tuhan mesti harus terang ini, satunya bilang Tuhan perlu yang ini. Bayangin saudara, 8 miliar beda semua. Heaven is very busy. Surga itu sangat sibuk. God's switchboard is just full of buttons, you know. Dan switchboardnya atau papanya Tuhan itu penuh dengan tombol-tombol. I said when I get to heaven, I just want to walk in the strong room to just look at the switchboard of God, how He controls the buttons. China, Kalau saya masuk Singapore, ke Indonesia, surga, Surabaya, saya Semarang. kepengen masuk ke ruang kontrol ya, untuk kemudian lihat switchboardnya itu ya, gimana itu. You know, this one is praying for marriage, this one is praying. There's so, you know, the interesting thing is, some people there are those who say, marriage is hell. No, don't talk to me about marriage. Dan ada yang menarik yang ini tentang perkawinan. Ada yang ngomong, oh perkawinan sudahlah itu neraka. Aku tidak mau ngomong tentang pernikahan. God has every time has entrance and exit, 2 doors. Tuhan setiap kali itu selalu punya pintu masuk dan pintu keluar. There are those who are the exit, say please let's get out, let's pass. This thing is hell, we are coming out of it. Marriage is horrible. Then there are those who are dying to enter, say please let's get in. You know. Ya ada pintu itu yang aduh yang pintu ini rasanya kepengen keluar aja. Sudah karena perkawinan itu waduh payah banget nih. Tapi ada satu pintu lagi yang kepengen masuk nikah. Hallelujah. Give a hand clap to my interpreter now. He's bringing it out for you very well. You deserve a hand clap. They should clap for you. Rupanya suruh tepuk tangan. Hallelujah. If you don't clap, I'll bring you to interpret for 1 second, and then you'll see. Kalau saudara tidak tepuk tangan, saya minta saudara terjemahkan. Then you start speaking in tongues. Ya, dan mulai bahasa lidah. Hallelujah. Haleluya.
God never complains. Dan Tuhan tidak pernah mengeluh. I want you to know, to discover yourself. This is where I want to talk about. And when he came to himself, which means he thought about so many things, and then he realized, he gathered himself, then he came to himself. Dan saya ingin saudara melihat ini ya. Pada waktu itu dia kemudian bisa sadar, menyadari keadaan dirinya, dan ingat bagaimana dengan keluarga, dengan rumah tangga papanya. Some people, even when they're 70, they're still coming to themselves. They've not discovered themselves. They're still on the path of realizing who they are. Dan beberapa orang masih dalam perjalanan untuk menemukan jati diri yang sebenarnya, untuk masih dalam perjalanan untuk bisa tahu dia sebenarnya itu apa. Life has cast you different ends. You are so scattered and you just in pieces. Some of you are just in pieces. Life has scattered you and you just need to move together to realize yourself. Dan kehidupan itu sepertinya kayak tersebar kemana-mana. Ya, saudara ini dalam hidup rasanya kayak seperti sudah terpecah-pecah kemana-mana, tersebar kemana-mana, dan memang harus kumpul untuk menjadi satu kesatuan jati diri untuk menyadari diri sebenarnya. Some of you can't define yourself. Beberapa dari saudara mungkin bahkan nggak bisa menemukan diri sendiri. A lot of people have gone through your life, that your life has lost self-esteem. You don't know yourself anymore. Dan ada yang kehidupannya sudah atau kehilangan, atau maksudnya terus masih nggak bisa menyadari dirinya sendiri, masih bisa diatur orang. God has been waiting for you. Tuhan ingin untuk saudara semua. He's the one who wired you, Karena dialah yang mengadakan saudara. who designed you. Dialah yang merancang saudara. No one can define you better, not even your mom, not even your dad. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menentukan saudara lebih baik. Bahkan papa saudara, mama saudara nggak bisa. Talk to your neighbor, say, neighbor, Katakan kepada sebelah saudara, I'm different. tetangga, sebelahku, aku berbeda. Aku berbeda. I'm not what you see. Talk to your neighbor, keep talking. Aku Look at your neighbor, not me. Look at your neighbor. sambil melihat. Say, neighbor, I'm not what you see. Aku tidak seperti yang kamu lihat. I'm not this hair you see. I'm not this shirt you see. I'm hidden inside. Aku tersembunyi di dalam. Talk to your neighbor. Some of you are looking at me. Jangan lihat saya. Aku tuh yang seperti di dalam ini. I'm hidden inside me. Aku tersembunyi di dalamku. Handle me well. Handle me well. Bagaimana untuk baik? Bagaimana untuk kaya? Untuk baik? Baik. Bagaimana untuk baik? Talk to your neighbor, say, bagaimana untuk baik? Bilang sama tetangga saudara, sama sebelah saudara. Bagaimana untuk baik? Listen, I want you to talk to your neighbor for 2 minutes. Dengarkan ya, saya mau Look at your neighbor. saudara ngomong sama sebelah saudara selama 2 menit, saling memandang wajah saudara, teman saudara. If your neighbor is scary, change the seat. Kalau bila perlu, kalau tetangga saudara sebelah saudara itu menakutkan, pindah kursi. You are the one who choose to sit there. You know. Kan saudara yang pilih untuk duduk di situ. If your neighbor can't smile and it's too scary, change the seat. We have some seat this side. Ya, kalau sebelah saudara itu tidak bisa senyum dan menakutkan, di depan masih ada 2 kelompok. Say, neighbor, Bilang, I give you 1 minute. saya kasih 1 menit ya. Talk to your neighbor, talk to your neighbor, talk to your neighbor. Bilang sama sebelah saudara. Neighbor, I give you 1 minute. Aku kasih kamu 1 menit. If you can't smile, Kalau kamu tidak bisa senyum, I'm changing the seat. aku mau pindah kursi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Some of you, you're too serious that you're scared even the cockroach, passing there. Beberapa dari saudara, wah begitu tegangnya sampai membuat kecoa takut. Hallelujah. There are some people you don't need to buy spray
for pesticide, but you take them in their house when they look like all the roaches and insects. You just go. Jadi sampai nggak usah beli spray ya, nggak usah beli apa itu hit atau apa ya kan, saudara masuk dengan wajah yang kayak gitu, kecoa aja daripada takut. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Tell your neighbor one more time. 1 Katakan kepada minute. sebelah saudara sekali lagi 1 menit. Then I'll flow. Then I'll start preaching. I'm going to preach to you for 5-7 minutes. Ya, dan saya akan kemudian selesai 5 I'm just preparing you. I usually preach very brief Saya cuma mempersiapkan saudara, saya cuma mengkhotbah singkat aja. because preparation will lead you to reception. Oleh karena persiapan itu akan menuntun saudara kepada penerimaan. I would rather spend 40 minutes preparing you and preach for 5 minutes. Saya lebih baik mempersiapkan saudara itu lama, tapi kemudian khotbah selama 5 menit. 5 minutes of preparation will get you breakthrough. Dan karena persiapan selama 5 menit tidak akan membawa saudara masuk dalam terobosan. Okay, turn to your neighbor now. Katakan kepada Don't sebelah look saudara. at me, look at your neighbor. Jangan lihat saya, lihat sebelah saudara. Ayo, sekarang lihat sebelah saudara. So, neighbor, Bilang, sebelahku, sebelahku, I'm not what you see. aku tidak seperti yang kamu lihat. I'm hidden. Aku tersembunyi. Inside me, Di dalamku, I carry a powerhouse. ini seperti rumah powerhouse itu pembangkit listrik. Inside me, Dalamku there is a bomb. ada bom. Inside me, Dalamku I'm wired by God. aku I'm wired. I'm designed. terhubung dengan Allah. I'm designed. Aku dirancang oleh Allah. Hallelujah. Haleluya. Neighbor, Sebelahku, handle me well bagaimana menjadi baik? because I could be your next boss tomorrow. Oleh karena aku menjadi orang sebelahmu besok. Hallelujah. Haleluya. Say, neighbor, Bilang sebelahku, inside me, di dalamku there is something. ada sesuatu. I'm unique. Aku unik. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully. Aku dibuat dengan dahsyat. And wonderfully made. Aku dibuat ajaib. Aku ajaib. 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 Aha. Hallelujah. Haleluya. You're very interesting. Very interesting people. Ya, sangat orang-orang yang sangat menarik banget. Amin. Ajaib. When you discover yourself, Pada waktu saudara menemukan diri saudara sendiri, then you recollect yourself, dan kemudian saudara menyatu gitu, wongkol gitu ya, then breakthrough is bound to come. maka terobosan akan segera terjadi. Some of you are so scattered. Life has spent you, has scattered you. Beberapa dari saudara begitu terpencar-pencar dirinya, terus nyebar terpencar-pencar gitu. Just like the dry bones in the book of Ezekiel. Seperti tulang-tulang kering di dalam kitab Yeskiel. We're so scattered, and by the rain, by the floods. Begitu tersebar oleh hujan, oleh banjir. And the Bible says that God told Ezekiel that speak to the bones, and there was wind that blew the bones that were scattered in different, in Semarang, in Surabaya, in Jakarta. They came together. Tuhan mengatakan, menyuruh Yeskiel, bernubuatlah, maka kemudian ada angin yang bertiup yang mengumpulkan tulang-tulang kering itu, ada dari Semarang, dari Surabaya, dari Jakarta. Tonight, today, Hari ini God is going to do something. Tuhan akan melakukan sesuatu. All your scattered pieces are coming together. Semua bagian saudara yang terpencar-pencar itu akan menjadi satu. Some of you're a very peaceful person, but your peace is scattered. You're a loving person, but you can't no longer love. You are
you're now full of hatred, you're full of, low esteem, all that. You are scattered and spent, but you're coming together in the name of Dan Jesus. beberapa dari saudara terpencar-pencar, terpisah-pisah gitu misalnya ya toh, kelihatannya tenang-tenang tapi enggak mengalami penghormatan, pokoknya terpecah-pecah gitu, tetapi ini akan menjadi satu. Hallelujah. Because of this big God, I want you to realize this big God Dan saya ingin saudara menyadari hal ini. that dwells in you. That dwells in you. Tuhan yang tinggal di dalammu. 8 billion people. 8 miliar orang. God is attending the animals. Dan Tuhan itu sedang merawat yang paling lah. Is attending people. Ya, Tuhan itu sedang merawat orang-orang. His eyes does not even blink. Dan matanya yang tidak pernah berkedip. He watches over Israel, he never slumbers. Dan dia yang mengawasi Israel tidak pernah tidur. The same God, I want you to, a lot of times you think your challenges are too big. Ya, saya ingin supaya saudara nyadari seperti ini ya, Allah yang sama ya. Anak saudara ada yang terlalu besar. And so you lose heart, you think you're going through so much, God forgot about you. Dan saudara mungkin mengalami sesuatu masalah yang begitu besar sampai saudara sudah hilang semangat, saudara sudah hancur hati dan mikir, saudara Tuhan itu tidak memperhatikan aku. To some of you, it seems like the devil is winning in your life. Dan beberapa dari saudara mungkin mikir, oh iblis yang menang dalam hidupku ini. When you get into your house, there's a lot of hopelessness. You look into your life, hopelessness. You look into your bank account, it's quite loss of hope. You look everywhere you look, in your marriage life, in your life, and then you're like, where is the hope? Where is God? Dan kalau saudara lihat diri saudara, keluarga saudara, perkawinan saudara, lihat segala sesuatu dalam sisi saudara, rasanya udah ada harapan. Mana Tuhan? Harapannya semuanya sudah hilang. But I want to show you today Tetapi hari ini saya ingin menunjukkan that kepada all saudara those challenges, bahwa semua masalah tantangan-tantangan itu whatever has been bothering you for years, dan apa yang sudah membuat saudara susah selama all bertahun-tahun, those problems, semua masalah-masalah itu they are totally nothing in the presence of God. tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Look at this. Lihat seperti ini. I want your eyes here now. Saya minta pandangan mata saudara ke Forget sini your neighbor, sekarang. just look your eyes here now. Jangan kepada sebelah saudara, tapi ke sini. My question is one, how big is the world? Dan pertanyaan saya cuma satu, seberapa besarnya bumi ini, dunia ini? Let me begin this way. How big is Indonesia? Dan saya mau tanya mulai dengan This is your country. seberapa besar Indonesia? Ini negara saudara kan? You grown here, you were born here. Saudara lahir di sini, tumbuh di sini. I want to see one hand that says, oh, in 60 years, or in some of you are 40, 60, 70, all those. I want someone who says, I've covered every part of Indonesia. I've been there. Let me see that hand. Ada yang bisa angkat tangan, aku sudah menjelajahi seluruh Indonesia. Ada yang bisa angkat tangan? Is there anyone? Ada Is yang there sudah anyone here? menjelajahi seluruh Indonesia. Imagine. You are 40, you are 30, 40, 60, 50, 70, but you've never even covered your own country. Ya toh, saudara mungkin sudah usianya berapapun juga tidak ada satu pun yang sudah bisa menjelajahi keseluruhan Indonesia, negara saudara sendiri. Which means Indonesia is so big for you. Itu artinya Indonesia begitu besar buat saudara. Ya, halo? The region Asia is so big for you. Dan daerah Asia itu begitu besar buat saudara. Africa is so big. Dan Afrika begitu besar. Europe, Asia, so the whole world is big, God. Eropa, It's a big world. seluruh dunia itu, seluruh bumi itu besar. But just the big world as it is, Dan sekalipun sebesar itu, the Bible says, Alkitab bilang, God, it cannot accommodate God. God can't fit in here. dan ya Tuhan itu, ya bagi Tuhan itu begitu kecil sekali lah ya. The big world Dan yang besar itu is only His footstool. cuma tumpuan kakinya Allah. Only the feet of God can rest on there. Cuma kakinya Tuhan aja yang bisa nampak di sini. Which means this God is so big that He can't fit in here. Artinya Allah ini begitu besarnya sampai tidak cukup di sini nih. If the world is big Nah kalau Allah itu begitu besar and God is
not fitting in there, then God must be crazy, bigger. Kalau dunia itu begitu besar dan Tuhan sendiri tidak cukup di dalamnya, maka artinya Tuhan itu begitu besar, gede banget. Pause. Stand up, everybody. Semua orang balik berdiri. Stand up, everybody. Semua orang balik berdiri. Look at your neighbor quickly. Cepat. Sit down. Lihat sebelah saudara. Sit down. First, sit down. Sit down. I want you to be active in the presence of God. Saya mau saudara aktif. Because the next few minutes, the glory of God is touching ground. Ya. The next few minutes, the glory of God is touching ground. Dan 5 menit ke depan ini Tuhan akan menjamah. So I need you to be swift in the presence of God, not to miss God. Jadi saya menjadikan saudara itu cocok banget dalam hadirat When I Tuhan say dan stand up, jangan sampai ketinggalan. I want you to stand up very fast. Saya ingin saudara memulainya Stand up in the presence of God. berdiri dengan cepat di hadapan Tuhan. You're getting better. Sit down. Nah, jadi lebih baik sekarang duduk. Stand up in the presence of God. Berdiri. Hallelujah. Haleluya. Someone's still coming. They're like, Ada yang masih. hallelujah. Look at your neighbor there. Lihat sebelah saudara. Get one neighbor. One. Satu aja. Don't set your eyes off that neighbor. Look at the neighbor. Lihat ya, lihat sebelah saudara. Find one. Ask him, how tall are you? Tanya, gimana kabarmu? How wide is he? Seberapa lebarnya dia? Show me by hands. How wide is he? Coba tunjukkan dengan tangan. Seberapa besarnya? How tall? Seberapa tinggi? Hallelujah. Okay, sit down. Duduk sekarang. The world is big. Dunia besar. You are this height, Saudara setinggi ini, this wide. selebar ini. I'm explaining something. Saya sudah I don't want you to masuk. miss it. Saya Look sudah. at me. Ya, pandang saya jangan sampai ada ketinggalan. The Bible says, Alkitab bilang, greater is he that dwells in me than he who is in the world. lebih besar dia yang tinggal di dalamku daripada dia yang di dunia ini. Which means, God, when you receive Jesus, Jesus enters where? Enters you. Dan pada waktu saudara menerima Yesus, Yesus masuk di mana? Di dalam saudara kan? And he dwells inside you. Dan dia di dalam saudara. Greater is he that dwells inside me Lebih besar dia yang tinggal di dalamku than he who is in the world. daripada dia yang ada di dunia ini. Now look here. Fix your eyes here. Lihat Stay with me. bersama saya. And the Bible says, Jesus said, behold, I'm on the door of, I'm at your door knocking. When you open, I enter. Dan Yesus mengatakan, lihat, aku mengetuk pintumu dan kalau kamu membuka pintu, aku masuk. Hallelujah. Which means Yang artinya you adalah are bigger than the world. saudara lebih besar dari dunia. Because you can accommodate this big God. Karena saudara bisa nampung Allah yang besar itu. God can enter you and sit in you. Allah bisa masuk di dalam saudara dan duduk diam di dalam saudara. Yet the whole world, he can't fit only the feet. Padahal seluruh dunia itu tidak bisa nampung Allah, cuma jadi tumpuan kakinya. So if you can accommodate him and he enters you and dwells in you, Dan kalau Allah yang begitu besar itu bisa masuk dan tinggal di dalam saudara, then you're bigger than the world that we maka see. artinya saudara lebih besar dari dunia. Because the world can't accommodate God. Oleh karena dunia tidak bisa nampung Allah. The world can't accommodate God. Dunia tidak bisa nampung Allah, Only feet. cuma tumpuan kaki. But you, Tapi saudara, greater is he that dwells in you lebih besar dia yang tinggal di dalammu than he who is in the world. daripada Which dia means yang. when you receive Jesus, he dwells inside you. Kalau Yesus itu di dalam saudara, Which means artinya you are bigger than we know. saudara lebih besar dari yang kita tahu. You are elastic. Saudara elastis. You can contract. Saudara bisa You can direnggang, expand bisa diperluas. for you to accommodate this big God. Untuk saudara bisa Inside menampung you. Allah yang begitu besar When you are itu this di dalam small. saudara. Padahal saudara sekecil ini. Which means you are not what we see. Itu artinya saudara tidak seperti yang saudara lihat. You are not what we see. Saudara tidak seperti yang apa kita lihat.
Say with me, I'm elastic. Dan saya ini elastis. Elastic. Elastis. Oh, it is elastic. Lentur. Lantor, Say with me, I'm elastic. Aku elastis. Talk to neighbor, say neighbor, Katakan sebelahku, I'm bigger than you see. aku lebih besar dari yang kamu lihat. I accommodate the God. Aku nampung Allah. He dwells in me. Dia tinggal di dalamku. Greater is He that dwells in me. Lebih besar dia yang tinggal di dalamku. I accommodate God Aku menampung Allah. when the world can't. Padahal dunia tidak bisa. Which means I'm elastic. Artinya aku elastis. I stretch. Aku bisa, I'm bigger than you see. dan aku lebih besar dari yang kamu lihat. Stick with me. Stick with me. Ya, Are you getting masih me? bersama saya ya. How do you accommodate God when the world can't? Bagaimana mungkin The saudara world- bisa nampung Allah, sedangkan dunia saja nggak bisa. The world is too small to contain God. Dunia terlalu kecil untuk bisa nampung Allah. How do you contain God? Bagaimana mungkin saudara loh yang sekecil ini tuh bisa There nampung is something Allah? special about you. Artinya ada sesuatu yang spesial mengenai saudara. You are unique. Saudara unik, You're different. saudara berbeda, You're elastic. saudara elastis, You are not. That's not your size. saudara tidak kelihatan seperti yang You are bigger than the world. ukuran ini. Saudara lebih besar dari dunia. Put your eyes here. Put your eyes here. Tetap pandang saya. God spent how many days to create the world? How many days? How many days did God spend to create the world? Dan berapa hari Tuhan menciptakan dunia? Eh? Berapa hari? Menciptakannya berapa hari? 6, bukan 7. You are speaking in tongues. I can't hear. 6. How many days? Berapa hari? Yes, okay. 6. 6 days. Okay. See, put your eyes here. Lihat saya di sini. God spent 6 days creating rocks, oceans, mountains, trees, borders, countries, and all that. 6 days. Tuhan menciptakan 6 hari untuk menciptakan batu-batu, gunung-gunung, samudra, perbatasan, semuanya, negara-negara. You are here, even Indonesia, you are 60 years, 50 years, but you've not even covered a quarter of Indonesia. Dan saudara di Indonesia ini bahkan mungkin saudara sudah 50 tahun, 60 tahun masih belum menjelajahi seluruh Indonesia. In 6 days, Dalam 6 hari, God was done with the entire big world. Allah sudah selesai dengan dunia yang begini besar. The question is, Pertanyaannya look everybody here. pertanyaannya adalah, If God spent 6 days to create the big world, kalau Allah menciptakan dunia yang besar ini selama 6 hari, how much time can He spend on you? berapa banyak kali Dia itu untuk How saudara? big are you for God to spend years? It's 6 days, the big world, 6 days. How big are you? Ya, dunia butuh 6 hari. Saudara lebih besar dari dunia untuk seberapa besar? How big are you? Seberapa besar saudara? No. Don't go that side. Don't go that side. Bukan size seperti itu. You, in your size here, Saudara ukurannya kan segini. if God spent 6 days fixing the whole world, Kalau Tuhan pakai waktu Irene, 6 hari untuk menciptakan your size, even a minute is too much for God to sort out. Because 6 days creating oceans, mountains, rivers, lakes, sky, birds, whatever. 6 days. The worms, the insects, the people ate ya this. semuanya kan. Allah menciptakan semuanya, gunung, ngarai, semuanya selama 6 hari. Binatang, apa semua benda-benda. You, this height Saudara yang setinggi ini and this size, dan selebar ini, even a minute is too big for God. Because you're too small for God to fix. bahkan terlalu besar, ya, terlalu besar buat Allah, ya, atau terlalu kecil untuk Allah selesaikan. Hallelujah. Are you realizing something that you are too small for God to fix? Saudara terlalu kecil untuk Allah menyelesaikan. Oh, Pastor,
I've gone through so much. My challenges. I need time. I need. There's too much. It's too much. Oh, pastor, sudah terlalu besar lah, terlalu banyak masalah. Sudah numpuk terlalu banyak deh. The big world, 6 days. You, even as the dot, a second, it's enough for you to sort you. Dunia cuma 6 hari. Bagi untuk saudara, masalah saudara cuma sedetik aja. Your issues are too small. The children of Israel. Masalah saudara terlalu kecil. The children of Israel. Bani Israel. They wept at the Red Sea. Mereka nangis di tepi laut They merah. shouted at Moses. Mereka teriak-teriak You kepada brought us Musa. to die here. Kamu membuat kami mati di sini. But within a second, Tapi cuma dalam waktu sekejap. just told Moses, let us stick on the water. Tuhan cuma ngomong, taruh tongkatmu itu ke air. And the water and the wind was made. Dan kemudian angin berembus. The wind blew. Dan Within a minute, there was a road. dalam Big waktu road for semenit terjadi jalan yang besar. Your issues are too small for God. Masalah saudara terlalu kecil buat Tuhan. Your issues. Masalah saudara. Some of you, life is not making meaning at all. Dan beberapa dari saudara kehidupan itu aduh begitu susah sekali. Your issues are too small for God. Tapi masalah saudara terlalu kecil buat Allah. Too small for God. Terlalu kecil buat Allah. If He's a God who deals with the oceans, and parting the oceans, what is your issue? How much does it weigh? Kalau Dia Allah yang sanggup untuk membelah lautan, masalah saudara itu loh segede apa? Listen, people. Dengarkan, I'm about to wind up saya hampir selesai. because I feel the anointing pressing. Karena saya merasa urapan itu terus mulai mendesak. Listen, people. Dengarkan, Nature alam threatens you for nothing. itu kan tidak untuk apa-apa sebenarnya. Nature has ears and eyes. Dan alam itu punya mata dan punya telinga. Uya mataman, uya palinga. Nature has ears Telinga and eyes. dan mata. That's why, look at me here. Look at me. Pandang saya ya. I'm now not talking to you. I'm talking to that challenge. Saya sekarang tidak ngomong sama saudara, tapi ngomongnya sama I want to masalah help ini. you Saya mau menolong saudara and see where God comes from to move our mountains. dan untuk melihat di mana Tuhan I datang want to untuk show you menyingkirkan gunung kita. How those long mountains move in seconds. Dan saya ingin tunjukkan kepada saudara bagaimana gunung yang begitu tinggi besar itu bisa I beranjak dalam want waktu to 1 show detik. you how hills are leveled in the sight of God. Dan saya ingin menunjukkan kepada saudara betapa kesembuhan itu ada di Please dalam. look here. Look here. Look Lihat here. sini. I want to show you how valleys are filled. Dan saya ingin menunjukkan kepada saudara bagaimana lembah-lembah itu ditimbun, How mountains are leveled. bagaimana gunung-gunung itu diratakan. What you call big is totally nothing in the presence of God. Apa yang saudara sebut besar itu di hadapan Tuhan tidak ada apa artinya. The word of God is like a hammer that crushes rocks into powder. Dan itu tangan Tuhan itu seperti palu yang besar yang bisa meremuk, hancurkan gunung yang segede apapun saudara. Whatever is hard and very hard as a rock in your life, Apapun juga yang keras sekali, yang sangat keras seperti batu karang dalam hidupmu. the Bible says Dan Jesus is the rock of ages. dikatakan oleh Alkitab bahwa Yesus adalah batu karang zaman. No rock is harder than this rock, Jesus. Tidak ada batu karang yang lebih keras daripada batu karang Yesus ini. All those rocks Semua batu karang itu in your life, dalam hidup saudara they are hard, memang keras, but they are not harder than the rock of ages. tetapi tidak lebih keras, tidak ada yang lebih keras daripada batu karang zaman. Because Jesus is the rock, the first rock that has stayed for ages, billions and billions of years. Oleh karena Yesus adalah batu karang pertama yang tetap ada dari
bilionan dari miliaran tahun yang ada pertama dan selamanya. Hallelujah. Moses struck the rock and water came out. Musa itu memukul batu karang dan air keluar. There's no rock Tidak ada batu karang hard in the presence of God. yang sulit, yang keras di hadapan Allah. The waters, the Red Sea. Air, Laut Merah itu. When Moses was there with the people, Pada waktu Musa ada bersama dengan something happened. sesuatu terjadi. The Spirit of God pushed the waters. Roh Allah itu mendorong air. When God speaks Pada waktu Allah berfirman, and wants to make a way for you, aku mau membuat jalan bagimu. the water heard with Maka ears air itu mendengar that a way is needed, dan dibutuhkan jalan. a road is needed. Satu jalan raya diperlukan. So the water said the boss has arrived, the landlord has come. Dan airnya bilang, oh Tuhan sudah datang ini. So the water went aside Jadi maka airnya nyingkir and stood for God. dan berdiri buat Allah. Water. Only God makes the water stand for him. Hanya Allah yang sanggup membuat air itu berdiri. Water stood Air berdiri and made a corridor. dan membuat jalan. Water standing. Air berdiri, It had ears. air punya telinga. When the children of Israel were crossing, Pada waktu Bani Israel itu menyeberang, then the Egyptian wanted also to share their way. dan kemudian orang-orang Mesir, Firaun dan orang Mesir juga nyusul. But the water had eyes. Tapi air punya mata. They said, these are not the people we're told. Ini orang-orang yang kita katakan. And this one, their hair is bronze, it's brown, but we're told black hair. Ya, ada coklat, merah, dan hitam di sini. No, their feet is different. No, these are not the people. Kakinya beda. This one, they smell different. Yang ini baunya kok beda ya? The other one, they smell another fragrance. But this one, Tadi yang baunya yang tadi yang selain. nature, water was able to tell that, no, these are all people, but they are not. They are different. Ya bahkan alam itu loh bisa membaui, bisa mencium dan bisa membedakan. Yang ini beda. So water preached, and then all these people drowned. Maka kemudian air nutup nyatu lagi dan semua Firaun The dan Israelites orang-orang crossed, the Egyptian drowned. orang-orang Israel bisa nyebrang, orang-orang Mesirnya tenggelam. That's nature having eyes and ears. Karena alam pun punya mata dan telinga. Whatever sickness in your life, Seberapa besar penyakit yang ada dalam hidupmu, whatever health condition in your life, apapun kondisi hidupmu, it has eyes punya and ears. mata dan telinga. When we speak the word of God, Waktu kita bicara firman Allah, every condition hears. setiap kondisi di sini. When we speak the word of God, Pada waktu kita mengucapkan firman Allah, if you have a lump in your, kalau ada benjolan di payudara saudara, if you have a tumor in your back, kalau ada tumor di punggung saudara, whatever condition that you have, apapun juga kondisi kesehatan saudara, it has ears. dia punya telinga, dia punya mata. Nature, Alam from day one, they have ears and eyes. dari hari pertama pun mereka punya mata dan punya telinga. That's why in Genesis 1, God says, let there be light. And light said, hey, master, boom, it appeared. Maka di dalam Kejadian 1 ayat 1 Allah mengatakan jadilah terang, maka mereka dengar terang jadi. Darkness separate from the light and darkness hid. It rained the other side. Dan kegelapan pisah dari terang, kegelapan dengar dan dia memisahkan diri Nature dari terang. hears. Alam punya telinga. Whatever is pushing you down, encroaching on your peace, it has ears. Apapun juga yang menekan saudara, yang menghilangkan damai saudara, punya telinga. When we speak Pada waktu kita the word of God, ucapkan firman Allah, nature hears. alam mendengar. Is it poverty? Ini penting banget. Is it debt? Ini penting. Ears. Punya telinga. Sickness? Penyakit, Bitterness in marriage?
kepahitan dalam perkawinan, friction in marriage, dan ya ada masalah dalam perkawinan, ears, punya telinga, they can hear. mereka bisa mendengar. Is it pressure, Kali tekanan, paralysis, ada Headache. lumpuh, kepala pusing, sickness, penyakit, they have ears. punya telinga. God spoke and darkness heard and rain. The other Dan side. Allah berbicara, mereka mendengar, dan itu terjadi. Hallelujah. Every challenge in your life Setiap masalah dalam hidupku can succumb to the command of God. nurut kepada perintah Allah. The Bible says that he called land out of the whatever. Said, land come out. And the land appeared. Alkitab bilang daratan terpisah dari air, daratan muncul. Let there be mountains. They formed. Terjadi gunung, terjadi. Dia dengar. But when God finished creating the world, Pada waktu Allah selesai menciptakan dunia, he came to create man, you and me. Dia tetap terus menciptakan manusia, saudara dan saya. When it came to you and me, Ya, dia tetap dengan saudara dan the Bible saya. says that when it came to you and me, Ya, Alkitab mengatakan God didn't speak. Allah itu berbicara. I want to wind up here. When it came to man, Apa yang tetap menjagai manusia? God didn't speak. Ya, yang bisa menjagai manusia itu karena Allah berfirman. He called on the Holy Spirit, the Father and the Son. Dia itu mengutus Roh Kudus And said, dan mengatakan, let's get in the boardroom. mari kita ke ruang board, kita ke ruang. Let's get in the office, in the room. Ya, mari kita pergi ke kesepakatan, ruang kesepakatan. And he said, let's create man in our own image. Dan kemudian mereka mengatakan, mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Which means Yang artinya God didn't rush with you. kepercayaan saudara itu bersama dengan saudara. Kepercayaan Allah bersama dengan saudara. Hallelujah. 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 Is it time up? Okay. Stand up on your feet, everybody. Silakan saudara bangkit berdiri semuanya. Hallelujah. Lift up your hands. Angkat tangan saudara And say, Lord, dan bilang, Tuhan, I want you to talk to God. aku mau berbicara dengan Allah. That whatsoever is bothering me, Apapun juga yang mengganggu aku, is nothing in your presence. tidak ada artinya di hadapanmu. It's nothing in your presence. Tidak ada artinya di hadapanmu. Lift those hands very straight. Ya, saudara tutup mata saudara. You say, Lord, Katakan, Tuhan, fill me penuhi aku with your presence. dengan hadirat. Transform me. Percaya buatku, Change me ubahlah aku and bless me. dan berkati aku. Ubahkan aku. Just talk to God in just a few seconds Silakan about saudara, that condition. saudara silakan ngomong-ngomong dengan Tuhan beberapa saat ya untuk saudara ditransformasi. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Whatever it is, Apapun juga, apapun it's itu juga, totally nothing. tidak ada artinya. It's totally nothing. Sama sekali tidak ada artinya. Totally nothing.
tidak ada artinya. Nothing Tidak ada in artinya the presence of God. dalam hadirat Tuhan. Nothing. Tidak ada artinya. Our God Allah kita is bigger, lebih besar, is greater, lebih is stronger, akbar, lebih is full. stronger. Now, I just want to use 1 minute before I close. Step down. 1 menit sebelum saya tutup, I just want a few people beberapa orang who are on pressure. yang sedang di dalam tekanan. There is a condition Ada syaratnya, which can't wait in your life. ada yang tidak bisa You are ditunda precious. dalam hidupmu. I just want to say one prayer for just those people. Dan saya cuma mau Lift up your mendoakan hands. siapa yang ada dalam tekanan itu. It could be there's a terrible pressure on you. Bisa jadi It could be in debt. It could be in marriage. bisa jadi ada dalam pernikahan. You can't sleep. You're so much on tension. Saudara tidak bisa tidur sampai karena begitu berat tekanan saudara. Let me pray for such people in Jesus' name. Saya mau mendoakan orang-orang yang seperti itu di dalam nama Yesus. Come out. Silakan. Just Yang a few sedang dalam cases. tekanan yang berat Feel you've come to the verge and you don't know where to turn. dan saudara You can't merasa sleep. rasanya jalan buntu, saya nggak tahu A few bagaimana. you. You just come. Silakan maju ke depan. Come over here. Silakan. Yang sedang dalam tekanan yang I give you praise. berikan pujian bagimu. I give you praise. Berikan pujian bagimu. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Ada lagi yang benar-benar di dalam tekanan yang berat, seakan-akan gak ada jalan di depan. Bapak Ibu udah jalan buntu. In your presence. Ini adalah kasus-kasus yang ada di You are the dalam. rock of ages. Engkau adalah batu karang zaman. I raise these cases in your presence, Lord. Aku bawa kasus ini di hadapanmu. And I send the word of the Lord. Dan aku berkata, I rebuke aku tengking every challenge. setiap In the name tantangan of Jesus. dalam nama Yesus. I command that storm to stop. Aku perintahkan badai untuk I berhenti. cancel that date. Dan aku I rebuke that condition to stop. batalkan hutang In itu. the name of Jesus. Tengking kondisi In your itu dalam presence, nama Yesus. there is fullness of joy. Lift up your hands. Di dalammu penuh dengan sukacita. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Those in front here, don't pray. Don't pray Jangan about it. doa lagi, jangan doa lagi. You've been praying so long. Saudara sudah didoakan. Now let me pray for you. Lift up your hands. Angkat tangan saudara sudah. Sekarang angkat tangan. Stretch those hands. Angkat kedua tangan saudara. Oh God, I give you praise. Let that storm in Jesus' name completely done in the name of Jesus. By the power of the Holy Ghost. Oleh kuasa Tuhan. Oh God, oh God, oh God, oh God. Jesus of Nazareth. I cancel that situation. Aku batalkan By situasi. the power of God. Lord, open your mind. Jesus. Let it come to an end. By the power of the Holy Ghost. Jesus' name. Mountains are leveled in your presence. Gunung-gunung ada di dalam hidup. They are leveled in your presence. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Give you praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Give you praise. Terima kasih Yesus. I give you praise for your greatness in Jesus' name. And the healing of God and the grace of God flow in the name of Jesus. Transformation
Yesus sembuhkan. Haleluya. 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 Thank you, Jesus. Maju, maju. Lift up your hands. Lift up your hands. Lift up your hands. The presence of the Holy Ghost. The Holy Ghost. In Jesus' name. 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 May the grace of God Father flow into your legs. In the name of Jesus. Let your grace Father flow. Biar kasih karunia Allah. Let us sleep in full bed. Hallelujah. Hallelujah. When she goes home, she'll do our Jesus. Give Jesus a mighty hand clap. She came with who? Oh, dia datang sama siapa ibunya? Rombongan. Grup. With who? Dengan siapa aja angkat tangan yang datang sama ibu. Yang datang sama ibu tadi maju. Yang datang sama ibu yang sudah disembuhkan maju rombongan. Why you running? Baru ikut sekali. Oh, this is the first time. Oh, it's the first time. Oh, the first time. Okay. Okay. Do you want me to pray for you? Mau saya doa. Okay. Beautiful. Sekalian berkata dulu, Anak laki atau perempuan? kan habis kecelakaan, Anakmu anak lakimu kecelakaan. kalau mau doa, Sekarang dia di rumah sakit. Udah udah sembuh, tinggal matanya tinggal nggak bisa buka. Okay, my son had an accident and he cannot open his eyes. Anak matanya boleh What do you do? Is it okay? You close your eyes as one square. Oh ya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.